बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वसूख से अर्ज़ कर सकता हूँ कि आप सारी दुनिया घूम लें, दुनिया भर में किसी से भी आप पूछ लें, जिस तरह पाकिस्तानी वालिदैन अपने बच्चों की तालीम का ख्याल रखते हैं, जितना अपने बच्चों की तालीम के लिए ख़र्च करते हैं, या जिस तरह से अपना पेट काट कर बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करते हैं, दुनिया भर में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो इसलिए नहीं कि वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी का मेयार बेहतर है, वहाँ पर तालीम का मेयार बेहतर है, वहाँ सरकारी सतह पर बेहतरीन तालीम दी जा रही होती है। यहाँ वालिदैन का मसला ये है कि सरकारी सतह पर तो कोई इंतज़ाम अच्छा है नहीं, वहाँ अपने बच्चों को भेजें तो अब वो दौर आ गया है कि वो ज़िंदगी में कहीं आगे कैसे बढ़ सकेंगे, और सोशली भी अगर आप देखें, माशरती सतह पर भी वो पीछे रह जाएंगे। यही हमारा हाल है। सरकारी स्कूलों में जो जाते हैं वो बहुत कम, वो तो एक एक्सेप्शन है, उस चीज़ पर तो नहीं देखा जा सकता। वो बच्चे यकीनन निकलते हैं सरकारी स्कूलों से और आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेजॉरिटी आप देखिए, बड़े इदारों में देख लें, बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में देख लें, कहीं भी आप देख लें, बेहतर मेयार ज़िंदगी किनका है, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किनके लिए है, या ज़िंदगी में बेहतर आगे कौन बढ़ रहा है, क्या वो प्राइवेट स्कूल्स के नहीं है? अगर ऐसा ना होता तो सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो जाते। लेकिन जो खबर सामने आई है, इतना दुख और अफसोस होता है कि किस तरह यहाँ पर वालिदैन को लूटा जा रहा है। यानी कोई भी शख्स है, कोई वालिदैन है, वो करते ये हैं कि जितना भी उनसे हो सकता है बेहतर से बेहतर वो तालीम का इंतज़ाम करते हैं, ट्यूशन का भी इंतज़ाम कर देते हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल में 5,000 फीस है तो उनके पास जो ही सहूलत आएगी वो कहेंगे 5 नहीं, हम 10,000 महाना वाले स्कूल में करवा दें, 10 है तो 15-20,000 बेहतर से बेहतर स्कूल में करवाएं, बड़ी मुश्किल से। तो अब प्राइवेट स्कूल्स किस तरह से लूट रहे हैं, और इसमें सारे शामिल हैं, सारे बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं, किस तरह से वो धोखा दे रहे हैं, लूट रहे हैं। फीस तो चले छोड़ दीजिए ना, फीस तो आपको देनी पड़ रही है, वो कह रहे हैं जितनी फीस है अगर आप देंगे तो बच्चों को दाखिल करवाएं। नहीं, 2 नंबरी क्या हो रही है कि स्टेशनरी के नाम पर, किताबों के कॉपियों के नाम पर और यूनिफॉर्म के नाम पर, लोगों का यूनिफॉर्म, उस पर इस तरह लूटा जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तकरीबन 300 गुना 3 गुना तक, यानी 280% तक कीमतें ज्यादा लगवाई जा रही हैं। और जो वेंडर है उसके साथ खुफिया मुआहदा हुआ है कि जी हम आपके पास ही भेजेंगे, वही मेयार की कॉपियां किताबें अगर 1,000 रुपए की मिल रही हैं तो इनके पास जाएंगे तो वो 2,800 रुपए की, यानी 3 गुना ज्यादा, तकरीबन 3,000 के करीब। इसी तरह यूनिफॉर्म है 1,000 रुपए का, वही मटेरियल, वही कपड़े का मेयार, वो 1,000 रुपए का अगर आम मार्केट में अवेलेबल है तो वहां आपको तकरीबन 3,000 रुपए का मिल रहा होगा। इस तरह भी लूटा जा रहा है। और ना जाने क्या क्या, कभी जी ये दिन आ रहा है, फलां दिन आ रहा है, इसके पैसे दे दें, फलां के पैसे दे दें। और पेरेंट्स के लिए इतना आसान नहीं होता, एक दफ़ा स्कूल में करवा दें तो अच्छा जी अब ये आ रहा है, ये पैसे आ रहे हैं, अच्छा सिर्फ इजरा से कहीं और करवा दें। वो सोचेगा अच्छा जी ये 2-4 हज़ार का फ़र्क है, चले फिर कहीं और करवा दें। किसी तरह से ये छोड़ नहीं रहे वालिदैन को, खून निचोड़ रहे हैं उनका, जो इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जिनके लिए कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी आप पैसे उनसे कहें वो बहुत कम होंगे। वो तो भेजते फिर वो ऐसे स्कूल्स में हैं जहां शायद 50-50 हज़ार, लाख रुपया भी फीस हो। उनकी तो कोशिश होगी कि वहां पर बच्चों को चले जाएं। ऐसे भी स्कूल्स हैं, उनके लिए तो शायद कोई मसला ना हो। बाकी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके हवाले से आप देखिए कि पेरेंट्स मुश्किल से ही मैनेज कर रहे होते हैं। अब हुआ यह है कि महंगाई की वजह से, यानी अब लोग पहले ही परेशान हैं, और अब यहां पर क्या है, तालीम भी देखिए बिक रही है। वही हाल जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते हैं, यहाँ प्राइवेट जितनी लेबॉर्ट्रीज हैं उनका आप हाल देख लीजिए। सेहत भी गई, यहाँ पर तालीम भी गई, उसको अब एक कारोबार बना दिया गया है, प्राइवेटाइज कर दिया गया है। हुकूमत या रियासत ने तो उसका बेड़ा नहीं उठाया हुआ उस तरह। पाकिस्तान में आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, 2.5 करोड़ बच्चे वैसे ही स्कूल से बाहर हैं, 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए। अब कहा जाता है लगभग 5.5 करोड़ के करीब बच्चे तालीम हासिल करने के लिए स्कूल्स में जाते हैं, जिनमें से 2.5 करोड़ प्राइवेट में जाते हैं। तकरीबन आधे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं। और वहां की हालत आप देखिए, महंगी कॉपियां, यूनिफॉर्म, 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम को शो कॉज नोटिस जारी। मुसाफिती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को मुबैना तौर पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल और मशरूत फरोख्त की शिकायत पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। यानी इजारादारी है कि इन्होंने भी कार्टेल बनाया हुआ है, माफिया बन गए हैं। जिस तरह आप शुगर माफिया का सुनते हैं, ये लोग भी उसी तरह माफिया बन चुके हैं। यहां सेहत का अलग माफिया है, अद्वियात का अलग माफिया है, अब तालीम का भी माफिया है। इस तरह लूट रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक कमीशन ने तमाम निजी स्कूल सिस्टम्स को 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत की। कमीशन के एलामी के मुताबिक निजी स्कूलों पर इल्जाम है कि वो तलबा को मखसूस वेंडर से महंगी कॉपियां, नोटबुक्स और लोगो वाली यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर करते हैं।
جس کے باعث والدین سستے متبادل بازار سے خریداری نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے، فرض کیجئے وائٹ شرٹ ہے یا پینٹ کا جو بھی رنگ ہے، آپ کہیں جی یہ وائٹ شرٹ آپ کہیں سے بھی لے لیں، کہیں سے بھی آپ پینٹ اس کلر کی ہے، ہمارا یونیفارم یہ ہے، وہ آپ لے لیجئے، لوگو آپ کو الگ سے مل جائے گا، بیج کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی وہ سلوایا جا سکتا ہے، کسی بھی شرٹ پر آپ سی لیں۔ نہیں، جہاں سے ہم کہہ رہے ہیں وہاں سے آپ خریدیے گا۔ اسی طرح کاپیاں ہیں کہ بھئی جو بھی کاپی ہے اردو کی، انگریزی کی، جو بھی چاہیے بس ٹھیک ہے آپ کو کہیں سے بھی لے لیں۔ نہیں، وہ ہماری کاپی، بس اس کی جلد پر لکھا ہوگا اسکول کا نام، بس اتنا ہی فرق ہے، اور قیمت کہیں سے کہیں ہوگی۔ یہی کتابوں کا حال ہے۔ اب کمپٹیشن کمیشن نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شکایت کی بنیاد پر کمیشن نے سو موٹو ایکشن لیا۔ داخلے کے بعد طلبہ یرغمال بن جاتے ہیں، ایسے جیسے جس کو اغوا کر لیتے ہیں نا کہ طلبہ اب کہیں جا نہیں سکتے، اب ان کو نچوڑو، اور اسکول تبدیل کرنا مشکل ہونے کے باعث والدین اسکولوں کے تجارتی فیصلے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مسابقتی کمیشن کے مطابق ملک کے 50% طلبہ نجی اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، جبکہ نجی اسکول سسٹمز ملک بھر میں ہزاروں کیمپس چلاتے ہیں، ہزاروں، جس سے لاکھوں طلبہ اور والدین متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے اسکولز ہیں جو ماہانہ اربوں روپیہ کماتے ہیں، اربوں روپیہ، کیونکہ ایک برانچ تو ان کی ہے نہیں، سینکڑوں برانچز ہیں، فیس کا آپ حساب لگا لیجئے۔ یہ حال ہے، اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس، اور پھر بھی ہوس نہیں ختم ہو رہی کہ جی اور یونیفارم سے بھی، کاپیوں سے بھی، کتابوں سے بھی کماؤ، اور بھی دیگر چیزوں سے کماؤ۔ جی اس پالیسی کے باعث اسٹیشنری اور یونیفارم فروخت کرنے والے ہزاروں چھوٹے کاروبار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ کمیشن کے مطابق متعدد اسکول سسٹمز نے مخصوص وینڈرز کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ لوگو والی کاپیاں مارکیٹ کے مقابلے میں 280% تک مہنگی پائی گئی، جبکہ گائیڈ لائنز کے نام پر مہنگی پروڈکٹس کی لازمی خریداری والدین پر مسلط کی جاتی رہی ہے، جو مسابقتی ایکٹ کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یعنی گائیڈ لائنز کہہ کہ جی یہ بھی ہے، یہ بھی آپ نے خریدنا ہے، یہیں سے خریدنا ہے، کوئی پروڈکٹس ہیں جو آپ کو کہا جائے گا یہ خریدیں۔ شو کاز نوٹس ملنے والے اسکولز میں بیکن ہاؤس، نام سنتے جائیے، یہ شامل ہیں، پتہ نہیں اور کون سے اسکول ہیں، کوئی بچا ہی نہیں شاید۔ بیکن ہاؤس، ویسٹ منسٹر، دی سٹی اسکول، ہیڈ سٹارٹ، ایل جی ایس، فروبلز، روٹس انٹرنیشنل، روٹس ملینیم، کپس، الائڈ اسکولز، سپرنووا، دارالارقم، اسٹیپ، یونائٹڈ چارٹر اور اسمارٹ اسکول سمیت بڑے تعلیمی نیٹ ورکس شامل ہیں۔ یہ تو اسکول ہیں نا سمیت، باقی اور بھی ہیں، شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو، سب یہی کام کر رہے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق الزام ثابت ہونے کی صورت میں سی سی پی یعنی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان 7.5 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اچھا، اب یہ سوال میرا ہے کہ 7.5 کروڑ روپے جرمانہ آپ عائد کر دیں گے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو سرکار کو جائے گا۔ تو جن والدین سے یہ پیسے نکلوائے جا رہے ہیں یا نکلوائے گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کوئی سہولت نہیں، ان کو کیا پیسے نہیں واپس کیے جائیں گے؟ اور آئندہ کے لیے کس طرح سے ان کو روکا جائے گا؟ کوئی ایک چیز طے کی جانی چاہیے کہ سب اسکولز کے لیے یہ اوپن ہو۔ جس طرح ایک دور میں ہمارے ہاں، اب بھی خیر ایکسپلائٹیشن تو بہت ہے، لیکن ٹیلی کمیونیکیشن میں بہتری آ گئی کہ جی یہ سارے مل کر کوئی ریٹ طے کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ان پر نظر رکھی گئی، جرمانے کیے گئے، لیکن ابھی تک شوگر ملز کا کیا ہوا ہے؟ تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی وقتی ہو اور اس کے بعد پھر وہی کام شروع ہو جائے، کیونکہ ہم شوگر ملز کے حوالے سے بڑے نوٹس سنتے تھے، لیکن قیمت کہیں سے کہیں چلے گی، کیونکہ اس میں سرکار کے اپنے لوگ ملوث ہیں، ان کی اپنی ملیں ہیں۔ تو یہاں بھی یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ بھی اشرافیہ میں ہیں، جتنے اسکولز کے مالک ہیں، یہ کوئی غریب تو اب رہے نہیں، بڑے بڑے اسکولز کے مالک امیر ہیں، ان کے بھی اشرافیہ سے تعلقات ہیں، ان کے بھی سرکار میں بیٹھی بڑی شخصیت سے تعلقات ہیں۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ حافظ۔